کشمیر ریڈیو میں پروگرام FM 101.4 تو اشلا ملا گیا خبرنا اچھا جناب خبرنا بجی شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیے۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ آزاد جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2 مریض سامنے آئے ہیں۔ ریاست میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 78 ہو گئی۔ مقبوضہ جموں کشمیر، معروف کشمیری حریت پسند ریاض نائگو اور ان کے ساتھی کی بھارتی قابض فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد پلوامہ قصبے میں تشدد آمیز مظاہرے شروع ہو گئے۔ ایک شخص شہید، متعدد زخمی۔ بھارت نے جس تہذیبی اور مذہبی جنگ کا آغاز کر دیا ہے وہ اب کشمیر اور بھارت تک محدود نہیں رہے گی۔ عالمی برادری بھارتی جنگی جنون کا نوٹس لے، صدر آزاد جموں کشمیر۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کے صدر چودھری لطیف اکبر کا مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں سینئر حریت پسند اور حزب المجاہدین کے چیف کمانڈر ریاض نائکو اور ان کے ساتھی کی شہادت پر اظہار غم۔ اقوام متحدہ اور عالمی ادارے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بند کرائیں۔ لطیف اکبر کی ہمارے نمائندے سے گفتگو۔ اور خبروں کی تفصیل۔ آزاد جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2 مریض سامنے آئے ہیں، جن کا تعلق مظفر آباد سے ہے، اور اس دوران 47 نئے افراد کے کورونا وائرس کے شعبے میں ٹیسٹ لیے گئے۔ آزاد کشمیر میں اب تک 2518 افراد کے ٹیسٹ لیے گئے، جن میں سے 2440 کے رزلٹ آ چکے ہیں، اور 78 افراد میں کورونا وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے، جن میں سے 58 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 مریض زیر علاج ہیں۔ محکمہ صحت عامہ کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق DHQ راولاکوٹ سے 12، DHQ کوٹلی سے 6، DHQ باغ سے 1، DHQ سگنوتی سے 5، DHQ بھمبر سے 15، جبکہ نیو سٹی ہسپتال میرپور سے 12، آئسولیشن ہسپتال مظفر آباد سے 4، THQ ہسپتال ڈڈیال میرپور سے 3 مریض صحت یاب ہوئے، جنہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ کورونا کے 20 مریضوں میں سے 6 DHQ ہسپتال کوٹلی، 2 DHQ ہسپتال باغ، 5 DHQ ہسپتال سدنوتی، 1 DHQ بھمبر، 6 آئسولیشن ہسپتال مظفر آباد میں زیر علاج ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2359 افراد میں کورونا وائرس کی موجودگی نہیں پائی گئی، اور 78 افراد کے ٹیسٹ کے رزلٹ آنا باقی ہیں۔ نئے افراد کے کورونا کے ممکنہ کیسز کے حوالے سے لیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹ 1-2 روز میں آ جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق تمام اضلاع میں 61 قرنطینہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ تمام انٹری پوائنٹس پر محکمہ صحت کا عملہ موجود ہے، جو ہمہ وقت مسافروں کی اسکریننگ کر رہا ہے۔ ویرولوجی لیب عباس انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میرپور اور CMH راولاکوٹ میں PCR ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تعاون سے آزاد کشمیر میں قائم تمام آئسولیشن سینٹر میں انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تمام انٹری پوائنٹس پر ضلعی ریپڈ رسپانس ٹیمیں اور صحت کا عملہ کورونا سے متاثرہ علاقوں سے آنے والے لوگوں کی مکمل اسکریننگ کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جنوبی ضلع پلوامہ میں گزشتہ روز حزب المجاہدین کے چیف آپریشنل کمانڈر اور ممتاز کشمیری حریت پسند ریاض نائکو کی بھارتی قابض فورسز کے ہاتھوں شہادت کے بعد ہونے والی تشدد آمیز کارروائیوں کے بعد ہو کا عالم ہے۔ ہمارے نمائندے الطاف حمید نے لائن آف کنٹرول کے پار سے آمدہ اطلاعات کے حوالے سے خبر دی ہے کہ آج صبح پلوامہ سمیت مختلف شہروں میں عوام نے سخت امتناعی اقدامات کی پرواہ کیے بغیر بھارت مخالف اور آزادی کی حمایت میں جلوس نکالے۔ قابض بھارتی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے
अंधाधुंध लाठीचार्ज किया और फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स जहांगीर वानी शहीद हो गया। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज रियाज नायको और उनके साथी की शहादत के बाद आज पुलवामा कस्बे और दीगर मुकामात पर बड़े पैमाने पर तशद्दुद भड़क उठा। मुजाहिरीन की तादाद सैकड़ों में थी, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए भारतीय पुलिस के ताज़ा दम दस्ते और मिलिट्री फोर्सेस ने पैलेट फायर किए और फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि हमें सिर्फ 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात का रोना ही नहीं रोते रहना चाहिए, बल्कि बीजेपी और RSS की हुकूमत की तरफ से कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके उसे भारतीय यूनियन का हिस्सा बनाने, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा जाहिर करने और भारत के लाखों हिंदुओं को कश्मीर के डोमिसाइल का हकदार करार देने जैसे वाक़यात 5 अगस्त के वाक़यात से ज़्यादा खतरनाक और कश्मीरियों के मुस्तकबिल के लिए भयानक हैं। आज ईवान सदर मुजफ्फराबाद से वीडियो लिंक के जरिए पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खिदमात अंजाम देने वाले कश्मीरी डॉक्टरों से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में अपने खुशामदियों की एक नई क्लास परवान चढ़ा रहा है, जिन्हें अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बाद उसी तरह कूड़ादान में डाल देगा जिस तरह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाल दिया, जो गुज़श्ता 72 साल से भारत का दिया और सबक तोते की तरह रट रहे हैं। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में एक नई सियासी जमात इसलिए कायम की गई ताकि कश्मीरियों को कश्मीरियों से मरवाया जाए और भारत का नाजायज कब्जा मुस्तहकम किया जाए। सरदार मसूद खान ने कहा कि हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तिफाक की फिजा पैदा करने के लिए करके कश्मीर के अंदर भी भारत से लड़ना और दुनिया के हर फोरम और हर दारुल हुकूमत में भी लड़ना है। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हालात बता रहे हैं कि भारत ने जिस तहजीबी और मजहबी जंग का आगाज किया है वो अब सिर्फ कश्मीर और भारत तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये जंग अब दुबई, कुवैत, कतर और रियाज में भी लड़ी जाएगी, जिसके लिए भरपूर तैयारी करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि ये एक सियासी, मुआशी और फौजी ताकत का खेल का एक हिस्सा है। इस मसले को हल करने के लिए सफारतकारी का एक अंसर ज़रूर है, लेकिन इसके हल के लिए मुआशी और फौजी ताकत का बुनियादी किरदार है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक सीनियर वजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुमताज़ कश्मीरी हुर्रियत पसंद और हिज़्बुल मुजाहिदीन के नामवर कमांडर रियाज नायको की उनके एक साथी के हमरा गुज़श्ता रोज़ मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फोर्सेस के हाथों हलाकत की शदीद मज़म्मत की है। हमारे नुमाइंदे अल्ताफ हमीद राव से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कश्मीर रहनुमा ने कहा कि भारत ने आज़ादी पसंद कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम का सिलसिला शुरू कर रखा है। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि भारत अपनी 10 लाख से ज़ायद फौजी और नीम फौजी ताकत के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत ख़त्म नहीं कर सका। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया है कि जब तक एक कश्मीरी भी जिंदा है, मादरे वतन की मकबूजा जम्मू कश्मीर की भारतीय पंजा गुलामी से निजात के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। लतीफ़ अकबर ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों की जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी बंद कराएं। वक्त अफ्तार मीरपुर में आज वक्त अफ्तार 6:57, जबकि कल इंतहाई सहर 3:38 है। फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक मीरपुर में वक्त अफ्तार 7:07, जबकि कल इंतहाई सहर 3:28 है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर के अक्सर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज मीरपुर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32, जबकि कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 28% रहा। खबरें खत्म हुई।